ہم بات کریں گے کینیڈین اور امریکن جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ جو 2008 منعقد ہوئے ہیں ان پر۔ جماعت نے بہت زیادہ کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ دونوں جلسے نہایت کامیاب گزرے ہیں، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ جماعت احمدیہ کے یہ دونوں جلسے امریکہ کا اور کینیڈا کا بری طرح سے ناکام اور خود جماعت کے لیے اور جماعت کے سربراہ مرزا مسرور احمد صاحب کے لیے یہ نہایت مایوس کن ثابت ہوئے۔ امریکہ کا جلسہ انہوں نے ایک نئی جگہ پہ کرنے کی کوشش کی اور اس میں یہ بالکل قطعی طور پہ اپنی مطلوبہ تعداد حاصل نہیں کر سکے۔ اس میں بقول جماعت کے کہ حاضری کافی تھی، تقریباً 10,000 کے قریب، جو کہ بالکل مبالغہ آرائی سے کام دیا گیا، اور جو جگہ جس جگہ پہ کیا گیا وہ ایک گھوڑوں کا استبل تھا بہت بڑا، جہاں پہ یہ جلسہ منعقد ہوا۔ اب اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات جماعت کے احباب اور خصوصاً خواتین کو ہوئی جن کے ساتھ بچے تھے، کہ جو جگہ انہیں مہیا کی گئی، جو بچوں والی عورتیں تھیں، وہاں اتنی زیادہ بدبو، اتنی سخت بدبو تھی، کیونکہ یہ گھوڑوں کا استبل تو باقی بھی تمام جگہ کے اوپر تھی۔ امریکہ کی جماعت نے بہت زیادہ خوشبوات اور ان چیزوں کا استعمال کیا کہ کسی طریقہ سے یہ جو ہے یہ بات ان کی بن سکے کہ یہ اس بدبو کو ان خوشبوات کے ذریعے دور کیا جا سکے۔ پہلے دن تو کھانے وانے کی اور خوشبوات کی وجہ سے کچھ دبی رہی، لیکن دوسرا دن جو تھا وہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی زیادہ بدبودار تھی۔ اب ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اطلاع دینے سے کہ وہ اس جگہ دور تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ چیز ثابت کر رہی تھی کہ کسی لحاظ سے بھی مسرور صاحب کی تقریریں اور دیگر مقررین کی تقریریں جو تھیں اور وہ امریکن احمدیوں کے لیے انتہائی مایوس کن ثابت ہوئی اور ان سے وہ نہایت بور ہوئے۔ اب جلسہ کینیڈا کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں جیسا کہ جماعت کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اس میں وہ جس چیز کو سب سے زیادہ ایڈورٹائز کرتے ہیں اور جس پہ سب سے زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری اہلکار جو ہیں، جو حکومتی نمائندے ہیں، وہ کتنی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ میں بات عام احمدی حضرات جو مغربی ممالک کے باہر ہیں، جن کو یہاں ان ملکوں کے سیاسی طریقہ کار کا علم نہیں ہے، اور بعض ایسے مسلمان دوست جو کہ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ شاید واقعتاً پتہ نہیں ان کی پوری حکومت ان کے پاس چلی گئی ہے، ان کے لیے میں واضح کر دوں کہ ان ممالک میں، اور خاص طور پر کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں، کینیڈا میں خاص طور پر اگر آپ اپنے کسی تقریب میں، چاہے آپ کی ذاتی تقریب ہو، بچوں کی شادی ہو، کوئی ایسی بات ہو، اس میں اگر آپ کسی ممبر آف پارلیمنٹ یا منسٹر کو بلانا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی یہ ایسا تکلیف دہ امر نہیں ہوگا یا ایسا مشکل امر نہیں ہوگا کہ آپ اسے بلا نہ سکیں، بلکہ جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی محفلوں سے ہم اپنے سیاسی مفادات اٹھا سکتے ہیں تو وہ آپ سے خود درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آنے کی اجازت دیں۔ آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ جو یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ عام پبلک جو ہے ان سے کوئی اتنا زیادہ فخر محسوس نہیں کرتے ملتے ہوئے، بلکہ یہ سیاسی لوگ لوگوں سے ملتے ہوئے کہ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کی تقریبات میں شامل ہوں، یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا۔ تو جماعت احمدیہ کی تقریبات میں سرکاری
लोगों का या सियासी नुमाइंदों का आना जमात के किसी इन्फ्लुएंस को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि यहाँ का जो सियासी स्ट्रक्चर है, यहाँ का जो ढांचा है, उसमें उनकी अपनी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह से हमें एक्सपोजर मिल जाए, कि लोग हमें जान लें, हम अपने आप को मुतारफ़ करवा दें। तो इसमें जमात की कोई ऐसी बात नहीं। आप ये ना समझे कि यहाँ पे कोई नुमाइंदा आ गया, कोई वज़ीर आज़म का या कोई वज़ीर आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। यकीन कीजिए कि ये बात है कि यहाँ पे अगर आपने किसी वज़ीर को अपनी महफ़िल में बुला लिया तो ये उसके लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है, आपके लिए नहीं। कि जी यहाँ पे हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर है ना कि जी हमारी किसी महफ़िल में वज़ीर साहब तशरीफ़ ले आए तो जी हमारे लिए बाइस से इज़्ज़त व इफ्तिखार हो गया। नहीं, यहाँ पर यह है कि उनके लिए है कि आपने उनको बड़ी अहमियत दी थी, उन्हें कोई यहाँ पे अहमियत नहीं देता। सो ये इम्प्रेशन जो है कि जी हुकूमत के नुमाइंदे और जी सियासी लोग आ रहे हैं तो पता नहीं जमात की कितनी से है, ये कतई तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। आप कहीं पे भी कोई तकरीब कर लें। इसकी मैं एक आपको वाज़े दे देता हूँ कि जितने वहाँ पे नुमाइंदे बैठे हुए थे और जमात कहती है सबसे ज़्यादा हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बड़े दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, आप मेरी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ पे मेरा ख्याल है तस्वीरें लगी होंगी, नहीं तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा, कि वही मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो हैं वो जब सिखों के गुरुद्वारों में जाते हैं तो तकरीर करते हैं कि काश हम आपके घर में पैदा हुए होते, काश हमारी पैदाइश सिखों के घर में हुई होती। और वो बिल्कुल उसी तरह पे उनके गुरुद्वारे पे जाके, उनके गुरुद्वारों में जाके वो माथा टीकते हैं, उसी तरह से अपना माथा जो है वो ज़मीन पे लगाते हैं और अपने आप को कहते हैं हमें फ़ख्र महसूस हुआ कि हम यहाँ हैं। ये सियासी बयानबाजियाँ हैं, ये सब सियासी चीज़ें, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि अहमदियत की है। दूसरे नंबर पे यहाँ की जो इन्होंने मुबालगा आराई से काम लेकर 15,000 की तादाद बताई, ये भी बिल्कुल गलत है। कोई हाल नहीं था, इंतहाई मायूस कुन यहाँ का भी सूरत हाल रही है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ दिलाऊंगा कि मसरूर साहब का तकरीबन लंदन के उस खिलाफत जोबली के जलसे के बाद से लेकर अमेरिका और कनाडा में भी आके अपनी खिलाफत के बारे में और निज़ाम खिलाफत से अहमदियों को वाबस्ता रहने के लिए जितनी भी ये पुरज़ोर कोशिशें और इतने बड़े बड़े अल्फाज के साथ ये जो तलकीन की जा रही है और इतने वादे वईद लिए जा रहे हैं और अहद दोहराए जा, ये तमाम मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि जमात की बुनियादें हिलने का निशान है, इनकी कमज़ोरी का निशान है कि किस तरह से अहमदियों की हमने आंखें खोली हैं, अहमदियों को हमने सोचने पर मजबूर किया है और अहमदियों ने वाकया सोचना शुरू कर दिया है। और ये जो खिलाफत का एक ढोंग इन्होंने रचाया हुआ, ये जो ड्रामा है, इसका भांडा अब फूटता हुआ नज़र आ रहा है और बाकायदा तौर पे जमात अहमदिया की क़यादत और इनका जो खलीफा वो महसूस कर रहे हैं कि अब ये ड्रामा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। अब ये जो चीज़ें जो आपको दिखा के इस तरह से एग्जैजुरेट करके बयान की जाती हैं, ये हकीकत एक वही गिरती हुई दीवार को सहारा देने वाली बात है, वरना इनका हाल जो है ये सवाल पैदा हो चुका है। लोग सवाल करते हैं कि जी ये सिलसिला क्या है, ऐसे क्यों है, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे ख़ानदान के साथ जो है लोग बंधे रहें, जुड़े रहें और ये अपनी कमाई को, अपनी आमदनी को महफूज करना चाह रहे हैं और खिलाफत को एक ईमान के तौर पे ले आए हैं, जबकि इसका हकीकत में कोई ताल्लुक़ नहीं है और खिलाफत के माने ही इन्होंने चेंज करके रख दिए, बल्कि उसको ईमान में शामिल कर लिया। आप ये देखें तो ये तमाम इनकी कमज़ोरी और इनकी बुनियादें हिलने का निशान है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, हमारा ये अब कैलगरी की मस्जिद का इन्होंने इफ्तिताह करना है जो सबसे बड़ी कही जा रही है, ठीक है, इससे कोई नहीं। इससे पहले भी दुनिया में जितनी अक़वाम आई, कुरान कहता है कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे और वही चीज़ें उनकी बर्बादी का सबब होती हैं। ये कोई जो मस्जिदें हैं इसमें कहीं पे भी वो निज़ाम कायम करने की बात नहीं है जो कुरान ने दिया है, बल्कि ये एक इस ख़ानदान की अमारत की निशानी है, ये अपना आप ज़ाहिर कर रहे हैं, वरना ये कोई खुदा के पैगाम की बात नहीं है। सिर्फ नाम लिया जा रहा है, ये धोखा दिया जा रहा है आम मुसलमानों को, आम अहमदियों को, वरना ये सिलसिला जो है ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी का, जैसे वो गलत थे, झूठे थे, काज़िब थे, मुफ्तरी थे, बैन ही ये सिलसिला गलत है और अब बहुत जल्द इसका जो सिलसिला है वो गिरता हुआ आपको नज़र आएगा।